Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning class. Khabar semua? Salam, sir. Okay, so basically this is the second part of 16.4 di mana the first part seperti mana yang saya dah beritahu tadi lah kan. Kita dah already discuss tentang nucleophilic addition reaction of carbonyl compounds. So today in this lesson guys, we are going to continue with the second reaction. Kita akan tengok pula condensation reaction with ammonia and its derivatives. Ataupun kita katakan with the derivatives of ammonia. Okay guys, first thing first. Okay, kalau tengok dekat sini ada perkataan condensation. Kan, condensation reaction. Okay, kita tengok ini dulu kelas. Okay, what is condensation reaction? Dalam organic chemistry kita nak tengok apa dimasukkan dengan condensation reaction. Okay, dia macam ni Condensation reaction dalam organic chemistry dia adalah apa tau guys? It is a type of chemical reaction in which kita ada two molecules, kita ada dua molekul yang berbeza combine. Dua molekul yang berbeza bergabung to form a single molecule, dan yang menariknya guys, when these two molecules are combined, dia akan melibatkan elimination of smaller molecules such as water. So itulah dia dalam organic chemistry apa yang disebut sebagai condensation reaction. Okay, saya tunjukkan pada satu contoh lah Okay, katakanlah kita ada this compound. Ni saya umum saja, ini just secara general saja. Kita ada AO. Okay, AO, let's say bertindak balas dengan BH2. So B itu bukan boron itu B saya gunakan B lah. Saya ingat boron pula. Itu B. Okay, so apa yang berlaku guys? Yang dikatakan condensation reaction dia macam ni. When these two molecules combine, okay, so dia akan form, for example, AB. Dan apa jadi pada O dan H2? So O dan H2 tu akan bergabung menjadi water molecule dan dia akan disingkirkan, being eliminated in this reaction. And guys, inilah dia apa yang disebut sebagai condensation reaction in organic chemistry. Sebenarnya clear ni dulu kan, apa dimasukkan dengan condensation reaction. Sebab apa? Sebab bila kita dah faham reaction tu macam mana, biasanya you guys akan tak ada masalah lah nak memahami apa kita nak bincang sekejap nanti. Okay, guys, ini secara umum apakah yang dimaksudkan dengan condensation reaction. Okay, and then in this second reaction of carbonyl compounds ni guys, kita akan tindak balaskan carbonyl compound dengan apa tadi? Dengan ammonia dan juga derivatives of ammonia kan. Okay, dia macam ni. Okay, sekarang semua orang dah tahu. This is ammonia. Ada yang tak kenal ammonia macam mana? Tak ada kan? Semua dah kenal ammonia kan? Okay, so this is ammonia ataupun this is the structure of ammonia. Okay, so tapi are you guys familiar with the derivatives of ammonia? You guys tahu tak? Sebenarnya ammonia ni dia ada dia punya terbitan dia. Ataupun what we call as the derivatives of ammonia. Maksud derivatives of ammonia ni, maksud compound tersebut datangnya daripada ammonia. Okay, so sekarang saya nak tunjukkan pada you all dulu kita kenal dulu apakah derivatives of ammonia yang you all akan jumpa dalam this reaction. Okay, ni ammonia lah, semua dah tahu kan. Okay, the first derivative of ammonia is this. Primary amine. You tahu tak? Sebenarnya amine itu, dia adalah derivative of ammonia tau. Cuma nanti dalam chapter sekarang chapter 16 kan, saya berhenti chapter 18 guys. Dalam chapter 18 nanti kita akan ada satu topik khas yang berkaitan dengan amine sahaja. Itu nantilah bila kita masuk pada this chapter. Tapi saya nak beritahu sekarang ni, amine ataupun primary amine adalah one example of, okay, kita one example of apa guys? Kita ada ini bukan primary amine ni guys. Ini adalah secondary amine. Sebab kalau ini secondary amine sebab kalau primary amine dia ada 2H. So ini actually adalah secondary amine lah sebab dia ada R, 2R here. Okay, and then ini juga kelas. Okay, this is also satu derivatives of amine. Saya betulkan dulu So inilah secondary amine. Dan dia tak semestinya secondary amine lah guys. Primary amine pun juga adalah satu contoh derivatives of ammonia. Secondary amine pun sama. Okay, and then let's say kalau H here, this H kita replace dengan OH guys.
Okay, ataupun ni kalau kita tengok dekat sini kan, this R ni kita gantikan dengan OH, jadi kita akan dapat inilah dia another derivative of ammonia yang dikenali sebagai hydroxylamine. Okay, hydroxylamine. Okay, and then what else? Kita ada this one, hydrazine. Nampak tak guys diganti apa? Digantikan H ni dengan NH2, nampak? Sebila H ni digantikan dengan NH2, kita akan dapat hydrazine. Okay, and then kalau H of ammonia is replaced by this structure here, kita akan ada phenylhydrazine. Phenylhydrazine. Okay, and then kalau H of ammonia itu digantikan dengan this structure, this one big structure here. Guys, ini kita akan dapat 2,4-dinitrophenylhydrazine ataupun also known as 2,4-DNPH. Guys, ini 2,4-dinitrophenylhydrazine. Okay, kelas inilah dia all the derivatives of ammonia yang kita akan gunakan dalam this condensation reaction with carbonyl compound. Okay, so you guys dah bersedia So kita akan tengok setiap satu reaction ini. Okay, setiap satu reaction. Okay, so generally, guys, generally apa yang berlaku dalam this reaction ataupun condensation of ammonia and its derivatives ni, okay, many aldehydes and ketones, so firstly dia akan form satu intermediate species. Okay, intermediate species yang dikenali sebagai imine. Ini namanya imine guys. So what is imine? Imine adalah compound yang mengandungi C double bond N. Itu imine. Okay, and then dari once dia dah apa ni? Daripada imine ni, okay, barulah lepas tu dia akan form amine gas. Okay, so generally, so this is the general reaction. Nampak tak kelas apa yang berlaku dekat sini? Nampak? First kita ada carbonyl compound. Okay, kita tindak balaskan dengan derivatives of ammonia. Nampak tak guys? Ada Z dekat sini kan? Nampak? Kalau Z dekat sini adalah H, if Z here is H, so itu kita ada ammonia. Tapi kalau Z tu adalah R, apa guys? Kalau Z adalah R, so itu kita akan ada amine. Kita akan dapat amine, suatu amine. Tapi kalau Z here adalah OH, itu apa tadi? Hydroxylamine. Tapi kalau Z here adalah NH2, itu kita akan ada hydrazine. Okay, tapi kalau Z adalah NHPH, so PH ni stands for phenyl, so kita akan ada phenylhydrazine. Nampak tak guys? Jadi apa yang berlaku dalam this reaction, apabila kita tindak balaskan this, what we call this carbonyl compound dengan this ammonia ataupun derivatives of ammonia, so what happen in this reaction guys macam ni. You all tengok betul-betul tengok betul-betul. Bila kita nampak trend dia, kita dah tahu nak tackle this reaction macam mana. Okay, apa yang berlaku guys kalau you tengok kan? Kita akan buat apa? O ni, nampak tak? O pada oksigen pada carbonyl. Okay, apa akan berlaku? Dia akan bergabung dengan apa tau guys? Dia akan bergabung dengan ini. Sorry. Okay, dia punya animation dah lari pula. So kita ada oksigen daripada carbonyl. Okay, akan bergabung dengan ini. Nampak? Dia akan bergabung dengan, saya highlightkan oksigen from carbonyl. And then, dua hydrogen atoms daripada ammonia ataupun derivatives of ammonia. So these two akan combine dan these two akan disingkirkan keluar sebagai apa? Sebagai water. Ingat lagi tak? Ini kan condensation reaction, remember? Condensation reaction dia melibatkan dua molekul bergabung dan dia akan singkirkan molekul kecil such as water molecule. So inilah dia guys, mana datang H2O ni? O datang daripada carbonyl. Dan this H2 ni, dua hidrogen ini came from ammonia ataupun derivatives of ammonia. Okay, and then apa kita akan buat guys? Nampak ada remaining NZ parts ni kan? Ada bahagian NZ ni, apa kita buat? Kita gabungkan dengan C double bond here. Sebab tu kita akan dapat C double bond NZ. Guys, nampak tak ada trend reaction dia? See? Kan kalau kita tengok pada definition tadi, apa itu condensation reaction? Kita ada dua molekul bergabung. Nampak tak? Dua molekul bergabung. Carbonyl dan juga derivatives of ammonia bergabung. Dan bila these two bergabung, dia singkirkan apa? Dia singkirkan small molecule which is water molecule. Nampak guys Itu dikatakan condensation reaction di dalam organic chemistry.
Okey, cuma ini secara umum lah. Kita pergi dengan lebih spesifik. Kita akan tengok setiap satu daripada ammonia sampailah kepada derivatives of ammonia. Apakah kita akan dapat? Okey, saya dah ni kita dah buat dalam bentuk table like this. Okey, tadi kita dah bincang kan. So apa berlaku dalam this reaction? Oxygen from the carbonyl kita akan replace dengan NZ. Guys, NZ. Okey, so sekarang ni katakanlah kalau Z adalah hidrogen. Datang daripada mana ni? Kita tindak balaskan carbonyl compound dengan ammonia. Jadi apa kita akan buat guys? Tukarkan oksigen. Tukarkan oksigen pada carbonyl, gantikan dengan NH. Gantikan dengan NH. Jadi kita akan dapat apa? So this compound is known as imine. Bukan imine. Bukan imine. Dah lah imine lagi kan. Bukan imine. Imine. Sebutan yang betul, the correct pronunciation is imine. Okay, kita akan dapat imine. Okey, yang kedua, sekiranya kalau Z itu adalah alkyl. Ataupun dalam kes ni kita tindak balaskan dengan primary amine. For example kan, primary amine. So apa kita akan buat guys? Tukarkan O dengan NR. Still kita akan dapat suatu imine juga. Okey? Imine. Right. And then, let's say kalau kita tindak balaskan dengan hydroxylamine. Kan, inilah hydroxylamine. Remember, hydroxylamine is another type of derivative of ammonia. So, hydroxylamine. So, when this hydroxylamine bertindak balas dengan carbonyl compound, so kita tukarkan apa guys? Tukarkan O pada carbonyl with NOH. Actually, side product dia air lah. Dalam kes ni, side product is water. So, ini pun sama. Side product dia adalah air. So ini pun sama guys. Di mana air datang daripada mana? Air itu datang daripada hydrogen H2 ni dengan oksigen ni guys. So this H2 and oxygen, so inilah yang akan form water. Sebab ini kan condensation reaction, remember? Ingat So untuk yang tindak balas dengan hydroxylamine, we are going to get this compound which is known as oxime. Okay? Oxime. Bukan oxime oxime. Oxime. Okay. Ini the first three. Kita tengok pula the next. Okay, the next derivatives of ammonia. Okay, seterusnya kita tindak balaskan carbonyl compound with hydrazine. Guys, hydrazine. Ini structure hydrazine. Jadi apa kita akan buat guys? Oxygen here, kita akan replace dengan NH2. Ataupun ini kalau kita kembangkan guys, structure dia macam ni tau. Dekat N ni ada lone pair, and then N here ada satu lone pair, and then H2 like this. Inilah. Okay. Kita akan dapat apa ni? So this compound dikenali sebagai hydrazone. Nampak daripada hydrazine, kita akan dapat hydrazone. Okay. So ini kalau kita tindak balaskan dengan hydrazine. Okay, next. Kita ada phenylhydrazine. Guys, ini hydrazine. Okay, NH2 adalah hydrazine kan? Tapi bersatu H digantikan dengan benzene ring. So kita akan ada phenylhydrazine. So ini pun sama. What shall happen here? Kita tukarkan oksigen pada carbonyl dengan this part. Ni N and H ada benzene ring here. So kita akan dapat apa kat sini guys? Kita akan dapat satu compound yang dikenali sebagai phenylhydrazone. Okay, phenylhydrazone. Okay. Okay, semua orang boleh sebab saya tahu nampak macam complicated kan dia punya structure. Tak apa, ni mungkin peringkat awal lah. Tapi bila you all dah familiar, biasanya tak akan ada masalah. Tapi nanti kita tengok contoh-contoh soalan ni. Okay guys, so ini. Okay, and then seterusnya kita ada satu lagi. Ini guys. Ini yang paling popular. Antara condensation reaction of carbonyl compound dengan derivatives of ammonia, this one is the most popular reaction. Kenapa? Sebab this reaction dia sebenarnya digunakan sebagai satu test. So apakah test tersebut? Kejap lagi kita akan bincang. Lagi kita bincang. Okey, so seterusnya guys, kita dapat tahu. Kita ada carbonyl compound, kita tindak balaskan dengan this reagent yang dikenali sebagai 2,4-dinitrophenylhydrazine ataupun 2,4-DN PH ataupun also known as Brady's reagent. Brady's reagent diambil sempena nama orang yang design this reagent lah. Okay, Brady's reagent guys. Okay, so apa berlaku this reaction ni? Sama lah, O ni daripada carbonyl akan bergabung dengan H2 daripada mana? Daripada Brady's reagent. So ini dia akan singkirkan sebagai air, water.
And then apa kita buat guys? Gabunglah. Lakukan condensation, kita gabungkan dua molekul kan. So you guys gabungkan. The remaining parts tu kita cantumkan. Jadi you guys cantumkan, kita akan dapat this structure. And this structure is what we call as 2,4-dinitrophenyl hydrazone. Guys, kita akan dapat 2,4-dinitrophenyl hydrazone. Okay, so this is the reaction. Okay, kelas Alright, inilah dikatakan condensation reaction with ammonia and its derivatives. Okay, kita tengok contoh soalan lah Okay, katakanlah guys, what do we have here? Kita ada propanon. Nampak tak propanon? Okay, which is a ketone kan? So, nampak apa berlaku dalam this reaction when propanon kita tindak balaskan dengan ammonia. Okay, so apa yang berlaku dalam this reaction guys? Okay, nampak tak? Asalnya, okay, dia akan form this compound dulu tau. Dia akan form this compound dulu, and then apa berlaku seterusnya? Dia akan singkirkan water. Kan water disingkirkan kan dalam this reaction kan? So when water is being eliminated, so kita akan dapat these products. Okay, so nampak tak? Daripada ketone, kita akan dapat apa tadi guys? What do we call this structure here? This compound here? Imine. Jadi kita akan dapat imine. Cuma dalam you punya jawapan nanti tak perlulah you guys nak tunjukkan begini. Terus je daripada sini, terus je guys you pergi ke sini. Ini tak tunjukkan pun tak apa. Ini sebenarnya kalau kita buat mekanisme dia macam ni lah. Maksudnya dia akan hasilkan this compound dulu, lepas tu barulah dia singkirkan air, baru kita akan dapat imine. Cuma you all tak belajar sebenarnya mekanisme untuk distraction. Just tunjukkan daripada sini terus dapat imine je kelas. Jadi apa kita buat? Ini NH2. Okay, sorry. So H2 ni akan bergabung dengan O, nampak tak? Dia akan form water. So the rest ni, NH yang tinggal ni dan juga C double bond ni you cantumkan. That's why kita akan dapat this structure here. Nampak tak guys? Okay. So inilah dia. Dikatakan satu contoh lah. And then contoh yang lain. Okay, cuba kita buat soalan exercise ni guys. Okay. Kita buat sama-sama Okay, so kita dapat kat sini. Kita ada propanal. Kan? We have propanal here. Okay. So apa berlaku dalam this reaction guys? Ingat kita buang apa? Ni oksigen dan H2 ni akan membentuk apa tadi? Dia akan form water kan? Dia akan form water kan? Dan apa kita buat? Kita cantumkan the remaining parts. Jadi kita akan dapat inilah dia. Apa ni guys? Kita akan ada suatu imine. Kita akan dapat imine Okay, and then yang kedua pun sama kan? This oxygen dengan this H2 daripada hydroxyl amine akan bergabung menghasilkan air, and then the rest kita cantumkan, so kita akan dapat this structure. Apa ni pula? Oxime. Kan kita akan dapat oxime. Okay, and then the next pun sama, kita ada ketone, kita tindak balaskan dengan hydrazine. Hydrazine. Jadi apa berlaku guys? Oksigen daripada carbonyl, and then dua hidrogen daripada hydrazine, these two akan bergabung menghasilkan water molecule, and the rest kita combine kan the two structures yang tinggal kita gabungkan, so kita akan dapat this compound. What is this? Hydrazone. Kita akan dapat hydrazone. Okay, seterusnya nampak tak guys trend ni kan? Nampak sebab tu bila kita nampak dia punya trend macam mana reaction tu berlaku, dia jadi mudah tau. Okay. Right, and then seterusnya, ini kita ada phenylhydrazine. Guys, phenylhydrazine, kita tindak balaskan dengan apa ni? Propanal, sekali lagi propanal. Okay, sekarang kita tahu mana oksigen, oksigen daripada carbonyl, dan dua hidrogen daripada phenylhydrazine. So these two akan combine dan akan eliminated sebagai water molecule. And then the rest you guys just sambung the structure yang tinggal. So kita akan dapat inilah dia. Apa ni guys? Kita akan dapat phenylhydrazone. Okay, phenylhydrazone. And then yang terakhir, ini apa jadi ni? Redis reagent kan? Ni 2,4, nampak tak? 2,4, ni 2, ni 4, kan? 2,4-dinitrophenylhydrazine. 2,4-dinitrophenylhydrazine, which is suatu Redis reagent. So sama juga dalam this case guys, oksigen daripada carbonyl,
dua hidrogen daripada 2,4-DNPH akan bergabung menghasilkan water molecule, and then the rest kita just gabungkan, you guys akan dapat inilah dia, 2,4-dinitrophenyl hydrazone. Okay, guys, so itulah dia yang dikatakan condensation reaction with derivatives of ammonia. Okay, alright, seterusnya. Okay, ada lagi Tadi kita gunakan contoh untuk aldehyde kan. Sama jugalah kalau kita gunakan untuk keton. Pun sama guys. Nampak tak apa akan berlaku? So this oxygen dengan this hydrogen here. So ini akan bergabung menghasilkan air lah. And then apa kita akan buat? Kita akan cantumkan these two remaining structures. Kita gabungkan. So kita akan dapat begini kelas. Dan dia punya side product. Okay, side product ni air lah. Sebab dalam case ni kan water is being eliminated. Because this is a condensation reaction. Okay, alright. Okay, tadi saya dah bagi tahu pada you all kan, this Brady's reagent ni, inilah dia, Brady's reagent ni, actually kita boleh gunakan dia, okay, untuk kita jadikan sebagai satu test. Dan apakah test ini? Ini sebenarnya adalah identification test for carbonyl compounds. Okay, apa maksud identification test for carbonyl compounds ni? Dia satu test di mana kita boleh gunakan untuk nak bezakan carbonyl compounds dengan bukan carbonyl compounds. Ataupun let's say you guys nak bezakan apa? Satu compound yang ada carbonyl dengan compound yang tak ada carbonyl. Jadi kita boleh gunakan this test. So macam mana cara dia guys? Okay, dengar betul So dia macam ni. Apa kita akan buat? Okay, ingat guys, carbonyl compounds, tinggal H ni. Okay, carbonyl compounds reacts with, apa ni tadi? Apa tak? 2,4-dinitrophenyl hydrazine. What is this? Brady's reagent. Ingat guys, all carbonyl compounds, tak kisah aldehyde ke, keton ke, aliphatic aldehyde, aromatic aldehyde, aliphatic keton, aromatic keton, asalkan dekat dia punya IC dia adalah carbonyl compound, guys, so dia akan memberikan positive result apabila kita tidak balaskan dengan Brady's reagent. So macam mana nak tahu positive result? Kita akan dapat either yellow or orange precipitate. Kalau kita dapat yellow ataupun orange precipitate, confirm apa? Confirm dalam struktur compound yang kita uji itu ada carbonyl. Sebab itulah guys, this reaction kita boleh jadikan sebagai satu ujian, sebagai satu test, chemical test. Dan this test dikenali sebagai Brady's test. Sempena nama reagent itulah Brady's reagent. Guys, Brady's reagent Brady's test di mana dalam this Brady's test kita gunakan this Brady's reagent 2,4-DNPH ataupun 2,4-dinitrophenyl hydrazine untuk kita nak uji sekiranya kalau dalam compound itu ada carbonyl group ataupun carbonyl structure, so apa akan berlaku? Observation dia kita akan dapat either yellow or orange precipitate form. Okay guys okay, contoh dia macam ni. Kita tengok satu ni ini tak ada apalah, ni benda yang saya dah bagi tahu tadi sebenarnya Okey, Brady's test yang pertama ingat, sebab kadang-kadang soalan mungkin akan tanya tau, apakah purpose of the test? Contohnya mungkin soalan bagi Brady's test. And then dia akan tanya apa purpose of kita buat Brady's test ni? Ingat guys, the purpose of Brady's test adalah to identify carbonyl in a compound, carbonyl structure in a compound. Jadi kalau dalam carbonyl kalau dalam compound itu ada carbonyl, so dia akan positif untuk Brady's test. Okay, so that's why all aldehydes, all ketones, guys, all aldehydes, all ketones akan memberikan positive results. Okay, jadi macam mana cara nak buat test ni? Biasanya kita akan tidak balaskan aldehyde ataupun keton, okay, dengan a solution of this Brady's reagent, 2,4-dinitrophenyl hydrazine yang dilarutkan dalam methanol, and then kita akan add a little bit of sulfuric acid, sedikit sulfuric acid. Okay, itulah dia Brady's test. Semua you all tak berkesempatan lah nak buat ujian ni sebenarnya. Actually, tak silap saya, ini eksperimen 6. Kalau eksperimen 6 cuma you all tak dapat nak buat amali tu kan. Itulah agak rugi jugalah sebab kalau you boleh dapat buat this eksperimen, so at least you guys dah belajar teori, at the same time you all pun dah buat dia punya hands on kan. Cuma kali ni tak dapatlah kelas sebab kita dah memang tak ada amali dah lepas ni Kita dah habis dah. Your last experiment itulah dia, your practical test.
Okay, habis tu dah habis dah. Tak ada dah amali guys. Okay, so tak apalah So nanti you guys boleh tengok je video yang saya share tu lah yang berkaitan dengan this experiment 6. Dalam tu ada. Dia tunjukkan macam mana kita nak buat this Brady's test. Okay kelas. Alright. And then apakah observation dia? So inilah dia. Okay, nampak sekiranya kalau result dia adalah positif, see guys ni, kita akan dapat yellow ataupun orange precipitate like this. So sekiranya tidak ada any sign of orange ataupun yellow precipitate, so meaning that it is negative. Negatif maksud dia apa? Maksud dia compound tersebut tidak ada karbonil. Tak ada karbonil. Kalau ada karbonil, so kita akan dapat yellow ataupun orange precipitate guys. Okay, so inilah dia yang dikatakan Brady's test. Okay, alright. Okay, ni another example. Okay, nampak tak? So kita dapat kat sini guys. See, kita ada propanon. So apa berlaku dalam this reaction? Kita dah bincang tadi kan. Oxygen here. Okay. Dan juga hydrogen here. So these two akan combine membentuk apa tadi? Dia akan singkirkan sebagai water kan. Jadi apa kita buat guys? You guys gabungkan. Nampak tak? C double bond ni kita gabungkan dengan this end here. Jadi apa kita akan dapat? You guys akan dapat satu compound yang dikenali sebagai acetone 2,4-dinitrophenyl hydrazone. Nama ni saya tak penting. Okay, you guys just yang penting you guys dapat lukis structure, itu yang penting. Dan you tahu itu adalah satu hydrazone 2,4-dinitrophenyl hydrazone. Jadi nampak tak guys? Berlaku reaction kan? Bila berlaku reaction maksudnya kita akan dapat yellow ataupun orange precipitate. Dan kalau you nak tahu yellow ataupun orange precipitate tu, inilah dia, this compound, dinitrophenyl hydrazone ini. Sekiranya kalau dia tak ada karbonil, dia tak akan membentuk this compound. Sebab tu kita tak dapat yellow ataupun orange precipitate. Okay guys? Alright. Sekarang kita cuba tengok soalan tutorial you all. Okay, so sila buka sekejap soalan tutorial semua orang. Okay, sila tengok soalan tutorial 16.3 and 16.4. Guys, okay, question number 3. Kita tengok question number 3A. Okay, question number 3A. Give a chemical test. Nampak? Give a chemical test to distinguish between benzaldehyde and benzyl alcohol. Okay guys. Ingat lagi tak? When it comes to the question yang melibatkan chemical test, kita kena buat apa? Ingat apa? Kita dah bincang sebelum ni. Ingat chemical test, ingat? Apa kelas? Ada 3 huruf kat situ. Apa dia? TEO. Kan? Kita akan ingat TEO. Apa TEO ini? Test, equation, observation. 3 ini mesti ada. 3 ini mesti ada every time kalau kita nak jawab soalan berkaitan dengan chemical test. Okey, apakah T-test? Test tu maksudnya apa? Kita nyatakan apa ujian yang kita nak buat. Okey, sekarang kita ada apa kelas? Kita ada benzaldehyde. Macam mana struktur benzaldehyde? Ini guys, benzaldehyde. Okey, and then kita ada benzyl alcohol. Macam mana struktur benzyl alcohol? Inilah dia, struktur benzyl alcohol. Okey, cuba you tengok. Benzaldehyde dengan benzyl alcohol. Saya nak tanya, sesuai atau tidak kalau kita nak buat Lucas test? Guys, sesuai atau tidak kalau kita nak buat Lucas test? Anyone? So you all kena tahu test ni you all tak boleh main sebarangan ambil je test. Okay? Contohnya lah macam ni kan. Kita nak uji apa? Katalah kita nak uji, kata ada 2 orang. Ada 2 orang, kita nak uji siapa lebih handsome. Ada 2 orang lelaki lah kan, siapa lebih handsome. Lepas tu dia buat pertandingan apa? Dia buat pertandingan makan nasi lemak siapa paling banyak. Ada kaitan ke guys? Nak uji siapa paling handsome. Tapi buat pertandingan makan nasi lemak. Nampak tak? Sebab tu saya kata, bila kita nak buat chemical test ni, kita kena tengok test apa yang sesuai.
So kalau kita buat Lucas, you guys kena balik semula pada basic kan. Lucas tu apa? Lucas test adalah test untuk kita nak distinguish the 3 different classes of alcohols. Itu sesuai bila? Contoh kita nak compare primary alcohol, secondary alcohol. Primary alcohol, tertiary alcohol. Secondary alcohol, tertiary alcohol. Yes, itu kita boleh guna Lucas test. Okay, tapi kali ni kita ada apa guys? Kita ada benzyl alcohol, which is alcohol, dengan benzaldehyde, which is a carbonyl compound, ataupun which is an aromatic aldehyde. So kalau guys tengok kan, apa yang ada pada benzaldehyde tidak ada pada benzyl alcohol. Cuba tengok ni guys, benzaldehyde ada apa ni? Apa ni? Carbonyl compound. Dia adalah carbonyl compound, maksud dia ada carbonyl. Benzyl alcohol tak ada carbonyl. Jadi boleh tak kita nak guna Brady's test je? Boleh. Boleh. Nampak tak? Sebab tu bila kita nak buat chemical test ni kelas, kita kena tengok pada kesesuaian. Sebab apa yang saya nampak kan berdasarkan pada past experience, student ni bila soalan tanya pasal chemical test, dia main bagi je chemical test. Kan? Tapi sedangkan setiap chemical test tu kita kena tahu purpose dia apa, tujuan dia apa. So kita tak boleh simply main guna je kelas. Okay, you guys kena tengok pada kesesuaian je. So in this case, yang sesuai adalah kita akan buat Brady's test. Guys, di mana dalam Brady's test, inilah T tadi kan. Cuma table ni dia agak banyak sekali. Yang penting dia ada semua tu ada. T, dia ada T, dia ada E, dia ada O. Mesti ada 3 ni. Test, equation, observation. Okay, so yang sesuai sekarang ni kita akan buat Brady's test di mana kita akan tindak balaskan apa? Kita akan tindak balaskan benzaldehyde dan benzyl alkohol dengan 2,4-dinitrophenylhydrazine. Macam mana struktur dia? Inilah dia. Guys, 2,4-dinitrophenylhydrazine. Okey, di mana apa yang berlaku? Okey, benzyl alkohol, since benzyl alkohol tidak ada carbonyl, that's why kita tak akan dapat kat sini apa? Kita akan dapati no yellow ataupun orange precipitate form. Itu dia punya observation. Okay, observation untuk benzyl alcohol. On the other hand, benzaldehyde, since benzaldehyde is a carbonyl compound, dia ada carbonyl. So apa berlaku guys? Dia akan menghasilkan yellow ataupun orange precipitate. Ataupun a yellow ataupun orange precipitate form. So that were the observations. Okay, untuk equation, you guys buatkanlah equation dia. So ini tadi adalah benzaldehyde. Nampak tak benzaldehyde apa berlaku? Bila bertindak balas dengan 2,4-DNPH ataupun Brady's reagent. Ingat lagi kan apa berlaku dalam Brady's reaction guys? Oksigen dan juga 2 hidrogen ini akan membentuk apa? Dia akan membentuk water. Kan? And then the rest of the structure you all gabungkan. Jadi inilah dia kita akan dapat. So apa ni? Inilah dia 2,4-dinitrophenylhydrazine. Di mana inilah dia guys, this yellow ataupun orange precipitate. Okay, itulah dia. Tak apa, nanti this note saya akan share dengan you all. Together dengan jawapan tutorial ni. Kalau tak sempat salin tak apa. Dengar je dulu. Fahamkan dulu. Okay, kelas See, inilah dia. Yang dikatakan Brady's test. Ingat Brady's test, ingat carbonyl. Carbonyl compound saja kelas. Yang akan memberikan positive result untuk Brady's test. Okay. Alright. So I think that's it untuk tindak balas dengan derivatives of ammonia ataupun condensation reaction.